Oh, record dah. Ni nampak lab kan? Nampak. Oh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera puan. Kami akan membuatkan lab 1 yang bertajuk Conventional Electromechanical Device in Automation System. So ahli-ahli kami daripada saya Muhammad Faisal Ashraf bin Zulkifli dan Muhammad Naim, Subasni dan Yagini. Kami akan berbagi-bagi tugas untuk membuat lab ni. Nama saya Yagini Anatolian Balam. Nombor matrik 10 di 3191201. Sekarang saya nak tunjuk prosedur. Yang ni software Automation Studio. Kita tengok macam mana nak buat prosedur. Sekarang yang ni tempat komponen yang kita nak ambil. Lepas tu paste kat sini. Yang ni PLC card input. Yang ni PLC card output. Lepas tu kita kena ambil komponen-komponen reference kepada lab kita. Lepas letak komponen. Yang ni voltage, yang ni push button. Lepas tu yang kotak macam ni tu RAM. Yang ni examiner if close. Yang ni energy output. Yang ni flashlight. Yang ni PLC card output, yang ni PLC card input. So sekarang kita nak join guna wire. Connect macam ni. Macam bulat merah ke merah. So kena connect. Lepas connect, kita kena adjust properties examiner if close dengan energy size output. Dengan right click, lepas tu kena choose IN0, lepas tu right click kepada create link. Terujuk kepada lab. So lepas connection dia, lepas properties dia kena pergi simulation. So yang ni normal simulation, kena klik pada normal simulation. Lepas tu kita akan dapat output macam ni. So yang warna ni akan jadi purple, yang kita connect tadi tu akan hijau. Okey, nama saya Subasni Tungyandi, nombor matrik saya 10 di 319F1050. Okey, hari ni sekarang saya faham. Kalau kita push, kita tekan button flashlight itu menyala sebab current itu flow. Kalau current itu tak flow, flashlight itu tak akan menyala. Betul ke? Ya, betul. Yang ni output kita yang dapat. So ini adalah litar yang saya telah buat dalam Automation Studio. Dalam lead sheet mengatakan perlu task dia latch self holding. So saya akan letakkan switch 1 sebagai X, switch 2 sebagai Y. Switch 1 adalah kita aktifkan dia, switch 2 adalah kita stopkan dia punya motor ni. So saya akan menggunakan komponen-komponen yang terdapat dalam software ni. So, saya akan start the simulation. Apabila X, button switch 1 iaitu X ditekan, akan out kosong iaitu motor ini akan berfungsi. So apabila saya menekan button Y,
iaitu space 1, dia akan button out kosong tidak akan aktif. Apabila kedua-dua tekan, hanya akan ini saja yang on, yang lain semua tak akan berfungsi. Okey, itu saja task daripada saya. Lepas tu kami telah membuatkan result semua ni di dalam report lab. So discussion, kami akan explain how to connect your wiring diagram. So Naim akan membuat soalan 1. Discussion. Ya, discussion soalan 1. Okay. Naim akan menjawab lah. Okey, saya akan menjawab soalan discussion. Soalan pertama, explain how you connect the wiring diagram. To connect the wiring diagram, I click the component leg that I have to connect until the target cursor pop up, then drag the cursor to the other component leg that I want to connect to. Okay, the discussion number 2. Describe the operation of each touch which have been carried out in the experiment. So the answer is the operation of the part B is like the switch button to the light. However, like the task 5.1 need to be in less self-holding method, which is the button X push to start off operation, and operation will still continue when the button X is not touched anymore. To the operation button Y need to be pushed to stop the operation. Okay. Question nombor 3. How you want to do troubleshooting during PW season? Jawapan dia, we add normally open function link to the output with the same address below the normally open start function S1. When we press the S1, the current will flow through both lanes and make the DC motor run. When we release the S1, the DC motor still run because the current still can flow through the second lane. When we press the normally closed function S2, the current will stop because the current has been cut off and make the DC motor stop running. Okay, number 4. What is the safety precaution that being taken during practical work? So the first, make sure the component is correct and suitable with the task given. And number 2, check the circuit before run the simulation. And number 3, scan all files from internet to prevent virus. Conclusion. We get to know how to use this PLC Automation Studio. Next, we know how to identify the component specification and design sequence control circuit based on IEC standard by using relay ladder logic, hardwire, conventional diagram. Lastly, we apply and perform proper wiring to all the components and know how to troubleshoot the problems. Okay, thank you. Sekian pada kami. Terima Terima kasih. kasih.